स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। 3 तलाक बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरी उम्मत की बेटियां। 3 तलाक बिल के खिलाफ एमएमसी का कड़ा विरोध। बीजापुर में आज मुस्लिम मुत्तहिदा काउंसिल के जेर एहतमाम डॉक्टर अंबेडकर सर्कल में एहतजाजी जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्र सरकार की शरीयत इस्लामिया में दखल अंदाजी इस्लामी दुश्मनी की साजिश बताते हुए ये बिल मुस्लिम महिलाओं की हिफाजत के लिए नहीं, महिलाओं पर और ज़्यादा जुल्म सितम होने के लिए लाया जा रहा है। केंद्र सरकार का बुनियादी हुकूक और हमदर्दी के आड़ में मजहबों की आज़ादी को ख़त्म करने का नापाक इरादा बताते हुए हमारी आपसी इख्तलाफात का नतीजा है कि हम पर ये जुल्म किए जा रहे हैं। मजहब इस्लाम में हरगिज़ हुकूमतों की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देश में तलाक से भी बड़े और मसले हैं। देश के मौजूदा हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। वज़ीर आज़म मोदी पहले इन हालात को सुधारें। हम मुसलमानों को अल्लाह का कानून और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत ही मदद के लिए काफ़ी है। इस मौके पर हज़ारों तादाद में फर्जंदान तौहीद और उम्मत की बेटियां हाथों में 3 तलाक के खिलाफ पोस्टर्स लेकर अपना विरोध जाहिर किया और तारीखी शहर बीजापुर में पहली मर्तबा पर्दे में बाहर निकलकर मुस्लिम खवातीन इस बिल के खिलाफ सड़कों पर उतरकर पुरजोर मुखालिफत करती नजर आई। इस एहतजाजी जलसे में शिरकत करके ये साबित करने की कोशिश की कि अब मजहब इस्लाम में किसी तरह की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महिलाओं के इस नए बदलाव से इस्लामी दुश्मनों, हुकूमतों और नेताओं के लिए क्या ये एक चेतावनी है? हुकूमतें बदल सकती हैं, दुनिया बदल सकती है, मगर कुरान न बदला है, न बदलेगा, न बदला जाएगा। ये जलसा मौलाना सैयद मोहम्मद तनवीर पीरा हाशमी की क़ियादत में किया गया। इस जलसे से मौलाना यूसुफ काजी, एमएमसी के ज़िम्मेदारों में मोहम्मद यूसुफ काजी, बसीरुज्जमाल लाहौरी, महबूबुर रहमान, असलम मुजावर खिताब करते हुए आपसी इत्तेहाद पर जोर देते हुए ऐसे उठने वाले हर फितने को रोकने हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करने की आवाज़ लगाई। इस मौके पर जिला अधिकारी के जरिए सदर हिंद को मेमोरेंडम दिया गया। ನಾನು ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುತ್ತಾದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ। ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಮತ್ತು ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ಹಾರೈಸಿ ನನ್ನ 4 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। ವಾಖಿರು ದಾವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್। के पार्लियामेंट में बोल रहा हूं या हमारे प्रधान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार से, क्या ये बिल पेश करने से पहले मुस्लिम रहनुमाओं से और मुस्लिम पर्सनल्लाह के स्कॉलर्स से आपने मशवरा किया, अदीबों से मशवरा किया, शरीयत के रहनुमाओं से मशवरा किया? क्या उनकी राय ली? नहीं ना। ये आपके हवारी मुवारी जिनको कुछ भी नहीं मालूम है उनसे लिया और वहां तो मामला ये है कि हाथ उठाओ बोले तो उठ जाना है। हाँ? शरीयत उतना आसान नहीं है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने इस जिक्र को, इस शरीयत को, इस पुराने मुकद्दस को नाजिल किया है और सुबह क़यामत तक हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तुम कितने दखल अंदाजी करेंगे? इससे पहले भी बहुत कुछ, तुर्की के अंदर एक अतातुर्क आया हुआ था, उसने जो किया वो आपके उशरे अशर को भी नहीं पहुंच सकते, वो मिट गया, लेकिन शरीयत नहीं मिटी। दोस्तों आज आपने ये किया। अच्छा चलिए, आप उस आदमी को जो तलाक बोल दिया जेल में डाल दिया, वो जेल में डाला तो नॉन बेलेबल वारंट है, 3 साल काट के मरेगा, फांसी तो नहीं होगी, वापस आएगा तो क्या उस बीवी को अपनाएगा? भले वो तलाक रजई हो या बिदई हो या फिर तलाक मुग़ल्लज़ा हो, जो भी हो वो उलमा का मसला है, ये आपके समझ में आने वाला नहीं है। तो वापस आएगा तो क्या उस बीवी को अपनाएगा, उसके साथ रहम का सलूक करेगा जिसने उसको जेल में भिजवाया? आप कितने एक तीर से कितने शिकार खेलना चाहते हैं? वो उसका करियर खत्म हो गया, जेल गया और ये बीवी नाकार हो गई और इस तलाक के जरिए वो तलाक राजी थी, वो राजी नहीं किया, वो किसी से दूसरी शादी भी नहीं कर सकती और उसके नान नफके का मसला बन गया। और कितने ऐसे मसाइल उठाएंगे? यहाँ बेरोजगारी है, उस पर नहीं है आपके पास। यहाँ महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। 1980 के अंदर सऊदिया का 1 रियाल का इंडिया वाला 2 रुपये 50 पैसे देना पड़ता था। आज वही 1 रियाल को आज 18 रुपये देना पड़ रहा है। 1980 में 1 अमेरिकन डॉलर को 40 रुपये देना पड़ता था, आज आपको 68 या 65 रुपये देना पड़ रहा है। इंडिया की इकोनॉमी इस कदर गिर गई है, उस पर आपकी सोच नहीं है। नोटबंदी कर दिया रातों रात, दीवाना उठा मानी था कूटा कर देता।
नोटबंदी कर दी और कह रहे हैं कि बहुत तरक्की हो रही है। कई एक लोग मर गए जी इसके अंदर है, उसका हिसाब किताब नहीं है। और फिर कई लोग नौजवान रोजगार के लिए मर रहे हैं, नौकरियां नहीं है, और आप तलाक सलासा का बिल लेके बैठे हुए जो आपकी बस की बात नहीं है। उठो, अभी एक मर्तबा राज्यसभा में बिल नहीं पास हुआ, स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है, लेकिन विड्रॉ कर लो उसको। हम उसकी पुरजोर मुखालफत करते हैं। मुस्लिम मुत्तहदा काउंसिल बीजापुर के मन से पूरे कर्नाटक और हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ ये हमारी माई और बहनें इसलिए आई हैं कि ये मसला डायरेक्ट उनका मसला है, तलाक सलासा का, वो भी कंडम करने आई है। आपके ऐवानों में मेरी आवाज पहुंच जाए मीडिया के माध्यम से कि हम इसको नकारते हैं, इसको कंडम करते हैं, इसको हमें कबूल नहीं करते। और आप क्या समझते हैं, ये एक मसला छोड़ दिए, गाय का मसला छोड़ दिए, कभी अजान नहीं देना माइक में, इससे देखिए उस हिंदुस्तान में 25 करोड़ मुसलमान है तुम्हारे हिसाब से। 25 करोड़ का मतलब समझते हैं आप? पूरा गल्फ स्टेट और इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश मिले तो 25 करोड़ नहीं होते, उतने मुसलमान इस मुल्क के अंदर है। बांग्लादेश और पाकिस्तान और गल्फ पूरा मिला तो 25 करोड़ नहीं होते, उतने सिर्फ इस मुल्क के अंदर है। और इस मुसलमानों के शरीयत में और उनको क्या मिटा सकोगे? दोस्तों, जज्बात यहाँ ये नहीं कहना, हमको मीडिया तक ये बात पहुंचानी है और आपको भी अवेयर करना है कि ये तलाक सलासा का बिल आपके बस का रोग नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हवाले कर दीजिए, वो उलमा बैठेंगे, वो हसला कर लेंगे, हमारा आईली मसला है। इन्हीं बातों के साथ में आगे हमारे प्रोफेसर हाजी असलम साहब से गुजारिश करता हूँ कि कार्रवाई आगे बढ़ाए। खुदा आपको खुश रखे। खुदा हाफिज, वस्सलाम वालेकुम। इस मसले के सामने हमारे मुसलमानों के जज्बात को खिलवाड़ किया गया, लेकिन मेरे दोस्तों याद रखो, ये शरीयत के अंदर जो मुदाखलत करता है, खुदा की कसम अल्लाह ताला का अजाब उस पर आने वाला है। और आज तक हमने जमीनी आसमानी अजाब को नहीं देखा, तो अल्लाह दिखाएंगे, उन लोगों को दिखाएंगे अल्लाह ताला। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का इंतजार करना हो तो हमारी शरीयत में मुदाखलत करो। मेरे दोस्तों अजीजों, ये शरीयत का मामला है, यह हमारे अपने घर का मसला, यह हमारे अपने आईन का मसला। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने साफ तौर से फरमाया कि हमने मर्दों के सारे हुकूक दे दिए, मस्तूरात के सारे हुकूक को बयान कर दिया गया, पर्दे का निजाम वो भी मुकम्मल बता दिया गया। और यहाँ तक के तलाक का मसला, तलाक को देने के लिए हुक्म नहीं दिया गया। अच्छी तरह सुन लें, निकाह करने वाले तलाक देने के लिए निकाह नहीं करते, जिंदगी गुजारने के लिए, जिंदगी निभाने के लिए ये मेरे दोस्तों अजीजों निकाह करते हैं। आज 24 लाख मस्तूरात हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो बिल्कुल दरमियान में आकर अटक गए। खुदा की कसम, अब हम घर में बैठने वाले नहीं हैं, हम बाहर निकलने वाले हैं, हम एहतजाज भी करेंगे, हम रैलियां भी निकालेंगे, लेकिन शर्त यह है कि तुम इंसाफ के तलबगार हो जाओ, अपने अपने जज्बात को काबू में कर लो और इस मसले को पीछे ले लो। और खुदा की कसम, जब तुम सामने आओगे तो मुसलमान खामोश बैठने वाले नहीं हैं। तो बहरकैफ मेरे दोस्तों अजीजों, सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया गया है, लंबी चौड़ी बात में नहीं कर सकता। सिर्फ इस मसले को मैं आप हजरात के सामने रखूं। आज चाहे बरेली तबका हो, अहले हदीस तबका हो, देवबंदी तबलीगी तबका हो, हमारे लिए एक सबसे बड़ी चीज यह है कि हम एक दूसरे मिलजुल कर जिंदगी गुजारने की फिक्र करें। हाँ, छोटे मोटे मसाइल अगर पेश आ जाएं तो एक दूसरे को माफी मांग लें, आगे बढ़ें। खुदा की कसम, हमारे इख्तिलाफ को गैरों के सामने पेश न करें, वरना हमारे ही इख्तिलाफ के साथ ये खिलवाड़ करेंगे और मुसलमानों के अंदर खून खराबा करवाने की फिक्र करेंगे। बहरकैफ मैं उम्मीद करता हूँ हुकूमत हिंद, सेंट्रल गवर्नमेंट से मैं बतौर आजिजाना खिताब करता हूं और ऐलान करता हूं कि शरीयत में मुदाखलत किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है और मुसलमान इस सिलसिले में खामोश बैठने वाले नहीं हैं। बस इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूं। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शरीयत इस्लामिया में इंटरफेरेंस की नापाक कोशिश और साजिश बड़े ही चालाकी और अय्यारी और मक्कारी के साथ हुकूमत हिंदुस्तान करना चाहती है। मुझसे कबल हमारे खुतबाए किराम ने इख्तिसारन मगर बड़ी काम की बातें आप तक पहुंचाई हैं। पूरा मुल्क
اس وقت بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ہے. کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، گجرات سے لے کر کے آسام اور بنگال تک، اس ملک میں رہنے والے کروڑوں مسلمان مرد و خواتین بے چینی اور مگر شریعت اسلامیہ میں مداخلت برداشت نہیں کر سکتے. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. زمانے بدلیں گے، حکومتیں بدل جائیں گی، بادشاہت ختم ہو جائے گی. اور آج دلی کی جو سب سے بڑی کرسی پر دنیا کا سب سے بڑا ظالم بیٹھا ہے، یہ آج ہے کل نہیں رہے گا. کتنے بادشاہ آئے، کتنے بادشاہ چلے گئے، کتنی حکومتیں آئیں، کتنی حکومتیں چلی گئیں. آج جو لوگ برسر اقتدار ہیں وہ اپنے طور پر کان کھول کر کے سن لیں کہ یہ آنا جانا بدلنا یہ سب آپ کے لیے ہے، مگر دنیا کا مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون شریعت کا پابند ہے. حکومتیں بدل جائیں گی، شریعت کا قانون نہیں بدلے گا. ہندوستان کا مسلمان جان مانگے تو جان دے دے، مال مانگے تو مال دے دے. ہندوستان کے مسلمانوں کی اگر آپ دولت مانگتے ہیں تو دولت دے دے، مگر ہندوستان کا مسلمان اس بات کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا کہ شریعت اسلامیہ میں کوئی مداخلت کرنے کی کوشش اور سازش کرے. ہم اللہ اور اس کے رسول کے بنائے ہوئے قانون کے پابند ہیں. ہمارے جینے اور مرنے کے لیے شریعت کا قانون ہمارے لیے کافی ہے. پیدائش سے لے کر قبر جانے تک، خواہ ہمارے دین کے معاملات ہوں، خواہ ہمارے دنیا کے معاملات ہوں، ہمارا دین مکمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. مجھ سے قبل مولانا نے اپنے خطبہ مسنہ کے بعد قرآن کریم کی آیت تلاوت کی. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. اے حبیب مکرم، آج کے دن ہم نے آپ کے لیے آپ کے دین کو مکمل کر دیا اور ہم دین اسلام سے راضی ہو گئے. دین مکمل ہے، دین کا قانون مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، شریعت کا قانون مکمل ہے. جب ہر چیز ہمارے ہاں از اول تا آخر سب کی سب مکمل ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، کہیں سے کوئی کمی بیشی نہیں ہے. انشاءاللہ صبح قیامت تک شریعت اسلامیہ مسلمانوں کی رہبری رہنمائی کرتی رہے گی. کسی قسم کی کوئی مداخلت کی ضرورت نہ کل تھی، نہ آج ہے، نہ صبح قیامت تک رہے گی. اس لیے کہ یہ شریعت کا قانون ہندوستان کی کرسی پر بیٹھ کر سیاست کرنے والوں نے نہیں بنایا، بلکہ شریعت کے قانون کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بنایا ہے. یہ نیتاؤں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. آپ سمجھے، یہ لیڈروں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. یہ کھادی کپڑے پہننے والے کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے. اور یہ ان لوگوں کو کان کھول کر کے سن لینا چاہیے. اب ہم ہمارے دیش میں کیا کہیں کہ ہمارے دیش کی جو سب سے بڑی کرسی پہ بیٹھا ہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں اس سے بڑا جھوٹا آدمی کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا مکار آدمی کوئی نہیں ہے. ارے اس کے جھوٹ کے آگے امریکہ پریشان ہے.
اس کے جھوٹ کے آگے چائنا حیران ہے اور اس کے جھوٹ کے آگے سارے لوگ ششدر ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے, کتنا جھوٹ بولتا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ جھوٹے برسر اقتدار آ گئے, مکار برسر اقتدار آ گئے, عیار برسر اقتدار آ گئے, مگر ان کے آنے سے, ان کے پاور میں بیٹھنے سے یا ان کی حکومت کرنے سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہندوستان کا مسلمان نہ کبھی فوج کی بنیاد پر محفوظ رہا ہے, ہندوستان کا مسلمان نہ کبھی پرشاسن کی بنیاد پہ محفوظ رہا ہے, ہندوستان کا مسلمان نہ کبھی لیڈروں کی بنیاد پہ محفوظ رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم, ہندوستان کا مسلمان محفوظ ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کی بنیاد پر محفوظ ہے. ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں شریعت کا قانون عطا فرمایا ہے, اس میں مداخلت کی کہیں سے کوئی گنجائش. ہم اس بل کی پرزور مخالفت کرتے ہیں, ہمیں یہ منظور بولیے, ہمیں یہ 3 طلاق کے حوالے سے جو بل پیش کیا گیا ہے ہمیں یہ منظور عمل کر لی گئی ہے. ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے وجود کو مٹانے کی تیاری تقریباً کر لی گئی ہے. تو میں چاہوں گا کہ انتشار اپنی صفوں میں نہ لائیں, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں, متحد ہو کر دین اسلام کے کارواں کو آگے بڑھائیں. بحیثیت خیر امت ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے, بحیثیت خیر امت ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. مردوں کی, عورتوں کی, نوجوانوں کی, بزرگوں کی, ہم سب کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. ہم چاہیں گے کہ آپ تمامی حضرات اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے مسلم متحدہ کونسل کو مضبوط کریں. ہمارے ذمہ داروں کی جانب سے ایک بات آ گئی ہے, مشورتاً آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں. مسلم متحدہ کونسل کے استحکام کے لیے ایک رائے آئی ہے کہ مسلم متحدہ کونسل کا ایک یوتھ ونگ ہونا چاہیے. نوجوان مسلم متحدہ کونسل سے جڑ کر کے دین کا کام کرنے والے ہوں, امت اور ملت کی خدمت کرنے والے ہوں. ایک مشورہ آیا ہے, کیا آپ تمامی حضرات اس مشورے سے متفق ہیں؟ مسلم متحدہ کونسل کا ایک یوتھ ہونا چاہیے, ایک یوتھ ہونا چاہیے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. میں آپ تمامی حضرات کو اس پر مبارکباد پیش کروں گا. ہمارے درمیان ڈپٹی کمشنر یا پھر ان کے نمائندہ وہ تشریف لا رہے ہیں. لاہوری وکیل صاحب میمورنڈم پڑھیں گے, ان کے سامنے آپ تمامی حضرات میمورنڈم کو بغور سماعت کریں گے. پھر اس کے بعد یہ میمورنڈم انہیں دیا جائے گا, آپ سب اس کی تائید کریں گے انشاءاللہ تعالی. 5 منٹ کا ٹائم لگے گا, زیادہ نہیں. پھر دعا کے بعد آپ یہاں سے تشریف لے جائیں گے. ہمارے درمیان اے ڈی سی صاحب تشریف لا رہے ہیں, بڑے ذمہ دار آفیسر ہیں. کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے ہیں, بہت ہی مطلب ہے کہ ذمہ دار آفیسر ہیں, یہ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. آج ہم یہاں جو جمع ہوئے ہیں, ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے مرد اور خواتین سب مل کر کے اس کے اگینسٹ میں احتجاج کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. ہم members of Muslim بدلے گا نہ زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلے گا. مسلم متحدہ کونسل کی جانب سے آج پورے بیجاپور کے ضلع کے مسلم خواتین حضرات 3 طلاق کے بل کے مداخلت کے لیے جمع ہوئے ہیں. حکومت غیر ضروری طور پر شریعت اسلامیہ میں مداخلت کر رہی ہے. ہمیں قطعی منظور نہیں ہے, منظور نہیں. ہم مرکزی حکومت کے مداخلت کرتے ہیں, اس بل کے شدید مخالفت ہیں. ہمیں اللہ اور رسول کے احکام کے پابند ہیں, ہم شریعت کے پابند ہیں. حکومت کی مداخلت قطعی برداشت نہیں کرتے. کل ہم بھی اللہ کے رسول کے قرآن کے پابند تھے, آج بھی ہیں اور مرتے دم تک رہیں گے. ہم تمام مسلمان ہمیں مرکزی حکومت کی ہماری شریعت میں مداخلت ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہمیں بل منظور نہیں ہے, ہمیں بل منظور نہیں ہے, بل ہمیں منظور نہیں. کو اپنے طریقے سے زندگی گزارنے کی پورا آزادی ہے, اور یہ مداخلت ہم کبھی برداشت نہیں کریں گے. شریعت میں مداخلت ہمیں برداشت نہیں ہے, اور ہمیں کبھی ہم اس کے خلاف ہیں. اور ذمہ داران سے گزارش ہے کہ اسے کھل کر اس کا احتجاج کریں, اور ہمیں کبھی اس منظور نہیں ہوگا کہ ہمیں اپنی جان دینا قبول کریں گے, اپنی جان دینا پسند کریں گے, مگر شریعت میں مداخلت ہمیں پسند نہیں ہے. بالکل. السلام علیکم. ಇವತ್ತೊಂದಿನ MMC ಇಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಒಂದು ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಕ್
ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಲಾಖೆ ಸಾಲ್ಸಾ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಪರ್ಸನಲ್ ಲಾದ ಕೂಡ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮಹಿಳೆಯರಾದ ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುಮತಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಈ ಶರೀಯತ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ರೂಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಉಲ್ಮಾಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ವಾಗಿ ಹೀಗೆ ತಲಾಖನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ತಲಾಖನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇ ಇದೆ. ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ ತಲಾಖ್ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಉಲ್ಮಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಶರೀಯತ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇದರ ನಡುವೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಈ ಕುರಾನಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ತಲಾಖಿನ ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ತಲಾಖನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರಿಂದ ಈ ತಲಾಖ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲಾರದ ಕಾರಣ ಈ ತಲಾಖಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಇದರ ವಿರೋಧವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿ. ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. मैं लमान उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की मौलिमा हूँ. तो मैं तमाम बच्चों के तरफ से मैं मुस्लिम मुत्तहदा कौंसिल का शुक्रिया अदा करते हुए ये जो 3 तलाक का बिल के ख़िलाफ़ हमारे सबकी आवाज़ है, तो ये शरीयत के ख़िलाफ़ भी है और हम ख़वातीन भी इसके ख़िलाफ़ हैं. ये जो तलाक़ सलासा का मामला है, ज़रा हमारे अपने घर का मामला, इन्होंने खामखा बेवकूफ़ी करके जो साहिब इक़्तिदार हैं उन्होंने पार्लियामेंट में बिल लाने की कोशिश की, बल्कि पार्लियामेंट के पहले ऐवान में तो पास कर लिया, लेकिन वो फिर जाके इसमें राज्यसभा में पास नहीं हुआ. हम चाहते हैं कि इसे फ़ौरन विड्रॉ कर लिया जाए और किसी सूरत में मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा. तो आज बीजापुर में जो है मुस्लिम मुत्तहदा काउंसिल की तरफ से 3 तलाक के खिलाफ जो इज्तिमाई जलसा हुआ, तो आपको बता दूं कि 3 तलाक का बिल जो है लोकसभा में पास हो चुका है और राज्यसभा में ये अटका हुआ है, स्टैंडिंग कमेटी के पास गया हुआ है. लेकिन तमाम लोग जो है इसकी मुखालिफत कर रहे हैं. शरीयत में ये मुदाखिलत पसंद नहीं है. कैमरामैन तौफीक के साथ मैं खुर्शीद आलम, बी न्यूज़ नेशन, बीजापुर. और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन.